हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जी तो अल्लाह पाक के करम शुक्र फजल के साथ आज के वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सभी बहन भाई खैरियत से होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ऑल पे कर दें, ताकि हर लेटेस्ट आने वाली वीडियो मेरी जो भी सूद माफिया के खिलाफ अपलोड की जाए मेरे बहन भाइयों तक प्रॉपरली नोटिफिकेशन पहुंच सके। और प्लीज़ सर आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर लाजमी कर दीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ मीटिंग्स अरेंज की हुई थी। जैसा कि मुझे मुतअद्दिद बहन भाइयों के मैसेजेस आ रहे थे यूट्यूब वीडियोस के नीचे भी, व्हाट्सएप के ऊपर भी, मंजर भाई जो इंडिया से ऑपरेट हो रही थी एप्लीकेशंस वो तो रिमूव हो चुकी हैं, लेकिन जो अभी लाइसेंस लेके बैठी हैं इनका क्या हाल है। तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी की होती हैं जिनको हिडन रखना पड़ता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर आपको इंशाअल्लाह ताला हम लोग खुशखबरियां सुनाएंगे। और जो लाइसेंस लेके बैठी हुई एप्लीकेशंस हैं इंशाअल्लाह ताला उनके उंगलियों पे दिन गिनती हो चुके हैं, गिने गए हैं उनके दिन। आप सभी से सर मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी मेरे बहन भाई मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी मेरे बहन भाई मुझे प्यार करते हैं, डेली बेसिस के ऊपर मेरी वीडियोस वॉच करते हैं, सर अगर आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल है जिसको आपको कहीं से जवाब नहीं मिल पा रहा, या आप डिप्रेशन का शिकार हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, सर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में तफसीलन अपना जो भी सवाल लिखेंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर आपको जवाब दिया जाएगा। मेरी सभी मेरे बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, सर अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, बेशक लंबा हो छोटा हो, आप किया करें सवाल और प्रॉपर तफसील के साथ अपना सवाल लिखा करें। आप कोशिश किया करें, इस किस्म का सवाल किया करें मेरे साथ कि आपके एक सवाल से हजारों की तादाद में लोग मोटिवेट हो जाएं, आपके एक सवाल के अंदर रहते हुए लोगों को लाखों की तादाद में जवाबात मिल जाएं। तो अगर कोई भी लोन माफिया के खिलाफ आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल हो, संगीन सवाल हो, तो आप जरूर करिएगा। यहाँ पे दोस्तों वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज करते हैं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरा तवज्जो के साथ आपने देखना है, क्योंकि कल भी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, आज की वीडियो है। तो आज जो हमने रिसर्चिंग की है इनके ऊपर, वो हर चीज़ इंशाअल्लाह ताला आप सभी के सामने मैं रखूंगा, आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो ये तभी मामला आपके साथ मैं सारे शेयर कर सकता हूँ अगर आप वीडियो को प्रॉपर वॉच करते हैं। तो सर कोशिश करिएगा, 10 से 15 मिनट की वीडियो है, इसको ज़रा टाइम निकाल के प्लीज़ देखिएगा और ज़रा तवज्जो के साथ देखिएगा। सबसे पहला मेरे पास सर क्वेश्चन है जी, जैनुल हक 6821 भाई की ना जीमेल आईडी है। भाई पूछ रहे हैं जी, CNIC जो इनके पास है उसका क्या होगा, इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाईजान, मैं आपको ये सभी मैं अपने बहन भाइयों को बताना चाहूँगा। बहुत से मेरे बहन भाइयों का ये सवाल था कि मंजर भाई जो इनके पास ID कार्ड चला जाता है ये उसका मिसयूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सर जिन एप्लीकेशंस को रिमूव किया गया ना पाकिस्तान के अंदर, इंडियन एप्लीकेशन जितनी भी थी वो सभी आपके ID कार्ड्स का मिसयूज़ करते थे। बेशक आप उनको रीपेमेंट कर भी देते थे, लेकिन उनके एजेंट इस कदर हरामी थे, इस कदर बगैरत थे कि वो खुद अप्लाई कर देते थे। उनका हिसाब किताब कुछ ऐसा था, वॉलेट अपना लगा के तो वो आपके साथ स्कैम कर जाते थे, 2 नंबरी कर जाते थे। सर उन एप्लीकेशंस को सबसे पहले हमने पूरा फोकस करके रिमूव ही प्ले स्टोर से इस वजह से करवाया ताकि आप लोगों की जिंदगी को बचा सकें। बाकी जो लाइसेंस लेके बैठी हैं एप्लीकेशन पाकिस्तान के अंदर, सर इनकी जो कंपनीज हैं हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जब से इंडियन एप्लीकेशन रिमूव की गई हैं प्ले स्टोर से, उसके बाद इन लोगों ने, अपने माफिया ने अपने जो पालतू कुत्ते रखे हुए हैं उनके ऊपर बहुत शिकंजा टाइट कर दिया है कि ज्यादा किसी को हरास नहीं करना, ज्यादा किसी को डिप्रेस नहीं करना। तो ये वो मामला इन्होंने अपने कुत्तों को भी समझाए हुए, और कुत्ते भी तकरीबन उनको पटा पड़ गया है। तकरीबन 100 में से ज्यादा नहीं कह सकते, 30% हम कैसे बोल सकते हैं कि 30% पहले से हरासमेंट कम हो चुकी है। पहले इसकी निस्बत पाकिस्तानी जो एप्लीकेशंस हैं वो थोड़ा सा काम को बेहतर की तरफ लेके जा रही हैं। जो बगैरती इंडियन एप्लीकेशंस कर रही थी ये भी वही करने शुरू हो गई थी। तो अल्लाह पाक का ये शुक्र है कि माफिया को, कुत्तों को, चलो किसी का डर से, डर तो है ना, तो सर ये बहुत पहले से कवर हो गए हैं। अल्लाह पाक का ये शुक्र मैं अदा करता हूँ कि अगर ये लोग भी उसी ट्रैक पे चढ़ जाते तो उन कुत्तों से जान छुड़वाई थी, इन कुत्तों से जान छुड़वानी थोड़ी सी टफ हो जानी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कुत्ते समझ गए हैं, इससे बड़ी बात नहीं है। तो आप सभी से मेरी ये गुजारिश है कि आप इन चीज़ों से टेंशन नहीं लिया करें। क्या करेंगे आपके ID कार्ड से? सर कुछ भी नहीं आपके ID कार्ड का कर सकते। आप इन चीज़ों से डिप्रेस नहीं हुआ करें, परेशान ना हुआ करें। आपको ये बोल दें हम ID कार्ड ब्लॉक करवा देंगे, आपके ID कार्ड पे ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये 2 टके के एजेंट होते हैं सर कुत्ते। 20-20 हज़ार सैलरी पाकिस्तान के अंदर। सर जितनी ये लोन माफिया एजेंटों को तनख्वाहें दे रहा है ना, यकीन करें हमारे पाकिस्तान के अंदर जो अच्छे घरानों के लोग हैं ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सोसाइटीज में रह रहे हैं,
वो इतने पैसे अपने कुत्तों को खिला देते हैं गोश्त की मद में, गोश्त डाल डाल के इतने पैसे दे देते हैं, खिला देते हैं। तो सर आप परेशान ना हुआ करें, कुत्तों का काम ही ये होता है काटना, और अगर उनको कुछ मिल गया तो उन्होंने चुप करके बैठ जाना, अगर उन्हें नहीं कुछ मिला। जो पालतू कुत्ते होते हैं, रग्गल कुत्ते, यानी रग्गल आप समझते होंगे, पंजाबी च रग्गल कहते हैं, आवारा कुत्ते, यार मैं पंजाबी च होर थोड़ा जिहा आसान कर देना, आवारा कुत्ते जिन्होंने कहते हैं, ये सारे आवारा कुत्ते ने। यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं आप सभी को, सर 100% ऑथेंटिक खबर है, इजी लोन की जितनी भी बीबियां अभी उन्होंने इकट्ठी की हैं, एजेंट्स बनाई हैं अपनी, सर मैं विद सबूत बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को सबूत चाहिए मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर ले, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करने के लिए तैयार हूँ। सर 90% 100 में से 90% जितनी भी इजी लोन की लड़कियां काम कर रही हैं एजेंट्स, एज अ एजेंट्स, सर घर से भागी हुई लड़की हैं। आप खुद इन चीज़ों का अंदाजा लगा लें कि जो लड़की, जो हम खुद माँ बहनों बेटियों वाले हैं, आप भी सभी का यही हिसाब है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक औरत से जन्म लिया है, तो हमें ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती कि मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन मैं आपको प्रॉपर समझाने के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इन लोगों की कितनी औकात है, ये किस कदर कितनी औकात के मालिक हैं, सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। सर 90% लड़कियां घरों से भागी हुई हैं, जो घरों से भाग जाती हैं, आगे पीछे उनका कोई भी नहीं होता, सर वो फिर यहाँ पे सिर दे जाती हैं कि चलो यार थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो सब कुछ ना कोई लब्बेगा ना, ऐसा ऐसा करते करते वो आगे जब निकल जाती हैं, ज्यादा हद तक बढ़ जाती हैं, तो उसके बाद उनको लत लग जाती है इन कामों की। तो सर उसके बाद उनको ना पाकिस्तान अजीज है, ना उनको आप अजीज है, ना उनको मुसलमान अजीज है, उन कुत्तों को सिर्फ अपनी हड्डी अजीज है, जो उनको हड्डी डालेगा बस वो, बल्कि उनके भी साथ वो मुखलस नहीं है, क्योंकि आवारा कुत्ते हैं ना जी, पालतू हो, घर में कोई नस्ली कुत्ता हो, उसको खिला लें तो वो ताबेदारी भी करे। ये जो कुत्ते हैं ये तो रग्गल आवारा कुत्ते हैं सर, ठीक है। इनको तो जितना भी डाल लें, जितनी मर्जी हड्डियां दे लें, इन्होंने एक ना एक दिन काट ही लेना है, इन्होंने एक ना एक दिन बगाने किसी और कसाई के फट्टे के नीचे चले ही जाना है। उससे बेहतर है कि इन लोगों से लुटे नहीं, इन लोगों से अपनी बर्बादी नहीं उतरवाएं, ठीक है। ये आपके आईडी कार्ड का कुछ भी नहीं कर सकते। इनके एजेंट कुत्ते अगर बोलते भी हैं ना, भौंकते हैं आपके साथ, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इन कुत्ते के बच्चों के आगे से इनको गालियां दिया करें यार, अल्लाह की कसम मैं ये नहीं चाहता मैं और आप गुनाहगार हो, लेकिन ये इस काबिल है कि इन कुत्ते के बच्चों को गालियां दी जाएं। और जब इनको गालियां दी जाती हैं ये ऐसे बैठ जाते हैं ना सर, खुदा की कसम मैं आपको बता नहीं सकता, एक मिनट में जान छूट जाती है। जो लोग इस किस्म का काम कर देते हैं, इनको इनकी असल औकात दिखा देते हैं, जो इनको इनका असल आईना दिखा देते हैं, कुत्ते के बच्चों तुम्हारा ये आईना असल। इन हरामियों को जब तक आप लोगों ने इनकी औकात में नहीं रखा, ये कभी भी हमारी जान नहीं छोड़ेंगे। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये कुछ भी नहीं ऐसा कर सकते, बिल्कुल इजी हो जाए, रिकवरी को रोक के रखें, इनको सूद नहीं देना, कुछ भी हो जाए इन लोगों को सूद नहीं देना, डेटे की मद में ब्लैकमेल नहीं होना। मैं इनको ऑन द रिकॉर्ड ये चैलेंज करता हूं, जितना भी सूद माफिया काम कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, अगर कोई एक भी लोन माफिया वाला गैरतमंद है ना, तो मेरे ऊपर केस करे। मैं इनकी कंपनीज को नुकसान पहुंचा रहा हूं, ऑन द रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, मैं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को बोल रहा हूं, सूद नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना। अगर किसी कुत्ते के अंदर दम है ना तो मेरे ऊपर केस करे, ठीक है ना। मैं फिर अदालत में जाके इन कुत्तों को मैं बताऊंगा कि एक दिन भी ये कैसे रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, कैसे सर्वाइव करते हैं। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर हमारे वकील भाई हैं, हमारे जजेस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो खानदानी कबीलों से उनका तल्लक है, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि अपनी पाकिस्तानी कौम को छोड़ के सूद की साहब में खड़े हो जाए, कभी भी ऐसा नहीं काम नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे पूरा यकीन है मेरे जितने भी वकील भाई हैं वो प्रॉपरली हमारे साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई भी काम होगा जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा, सबसे पहले इंशाल्लाह हमारी वकील बरादरी जो होगी, हमारे भाई होंगे, वो सबसे पहले आगे खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला। तो इन कुत्तों को डरने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी रहे, फ्रेश रहे, अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे आपको। बाकी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है, इस वीडियो को आपने शेयर करना है ताकि ये वीडियो देख के लोग मोटिवेट हो सके, इन कुत्तों का असल आईना लोगों को पता चल सके, ये कुत्ते कर क्या रहे हैं, इनकी असल औकात क्या है। सेकंड सवाल है जी, मेरे पास यूजर FC8SP5FN4J के नाम से भाई की जीमेल आईडी है। भाई बोल रहे हैं जी मंजर भाई मेरा सवाल ये है कि मैंने रिसेंटली लोन लिया था, वापस भी कर दिया, लेकिन कॉल फिर भी आ रही है, तो मैंने डाटा क्लियर करके मोबाइल को रीसेट करके सारी ऐप डिलीट कर दी हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप, फेसबुक या मोबाइल हैक तो नहीं होगा ना। तो मेरे प्यारे भाईजान मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जितनी भी एप्लीकेशंस है अभी सेम इसी नक्शे कदम के चल पड़ी हैं। ये जो मामला है ना वो इनका सेम है, पेमेंट्स ले लेते हैं, पेमेंट्स लेने के बाद ब्लैकमेल डेटे की मद में करनी शुरू कर देते हैं, जरा पेमेंट नहीं आई, पेमेंट करो। अगर पेमेंट नहीं करते तो वो लोग बगैरत के बच्चे, वो जो भी हरासमेंट होती है, फैमिली में कॉल्स करनी होती है उन्होंने, वो अपना जो भी कर सकते हैं वो फिर करते हैं।
تو میں آپ کو سر یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ ان کو لون واپس کر چکے ہیں تو ان کو آپ نرم نہیں لیں. اگر آپ کو اسٹل ابھی بھی کالز آ رہی ہیں تو آپ کو یہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی آپ کا ڈیٹا ضرور ایسا ہے جس کی مد میں یہ آپ کو کالیں کر رہے ہیں. اگر ان کے پاس آپ کا ڈیٹا نہیں ہوتا, یا اگر انہوں نے آپ کا لون کلیئر کر دیا ہوتا, تو آپ کو دوبارہ کال نہیں آتی. سر صرف سمپل حل کریں. جن دوستوں کے ساتھ میرا اس قسم کا کام ہوا ہے کہ انہوں نے پیمنٹس لے کے دوبارہ مان نہیں رہے, یا یہ بول رہے ہیں کہ پیمنٹ ریسیو نہیں ہوئی, بھی بھائی بہن بھائی اپنے قریبی سائبر کرائم ایف آئی اے آفس میں وزٹ کریں. ایف آئی اے آفس میں وزٹ کر کے جو آپ نے ان کو ریپیمنٹس کی ہیں ان کے اسکرین شاٹس دیں, ان کو اسکرین شاٹ دے کے جن نمبروں سے آپ کو تھریڈ کیا جا رہا ہے وہ نمبر بھی ان کو دیں. سر یقین جانیں ادارے ہمارے الحمدللہ اتنے متحرک ہو چکے ہیں ان مافیاز کو بند کروانے کے لیے کہ میں یقین جانے میری خود عقل دنگ رہ گئی ہے کہ زیٹا لون کی چند دن پہلے میرے بھائی ایک سے میں نے کمپلین کروائی تھی. ود ان 24 آور 24 آورز کے اندر اندر سر ان کے جو مکمل طور پہ نمبرز تھے بایو میٹرک ختم ہو گئی, ان کے واٹس ایپ اکاؤنٹ ختم ہو گئے, وہ شو ہی نہیں ہو رہے تھے, نہ ہی ان نمبروں کے اوپر کال جا رہی تھی. وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اداروں نے وہ نمبر بلاک کر دیے ہیں. تو سر ادارے متحرک ہو چکے ہیں. آپ سے صرف اتنی میری التجا ریکویسٹ ہے, آپ اپنے قریبی سائبر کرائم میں آفس میں جائیں, ڈرنا نہیں ہے, جھجکنا نہیں ہے. ادارے ہمارے ہیں, کوئی آپ سے سوال جواب نہیں کرے گا. ان کتے کے بچوں سے سوال جواب وہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سود کا کاروبار کر رہے ہیں. ہم سے کوئی بندہ سوال جواب نہیں کرے گا. ہمارے اداروں کو پتہ چل چکا ہے, اچھے سے اچھے طریقے سے پتہ چل چکا کہ جو ان کی ایڈورٹائزمنٹ ہے, جس طریقے سے کتے کے بچے لوگوں کو ٹریپ کر رہے ہیں, اپنے چنگل میں پھنسا رہے ہیں. 91 دن سے لے کے 180 دن کے لیے لون لے لو جی. جب لون لوگ لے لیتے ہیں بےچارے, ٹھیک ہے جی, جب پھنس جاتے ہیں لوگ, اپنا ڈیٹا دے بیٹھتے ہیں مصیبت میں, اس کے بعد یہ کتی کے بچے 5ویں دن ڈیٹے کے زور پہ 50% تک سود ری بیک لے رہے ہیں, واپس لے رہے ہیں. تو سر آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ ان کی, اسی لیے تو میں بول رہا ہوں آپ سبھی کو کہ ان کی پیمنٹس ان کو دیں ہی نہیں سر, ان کی پیمنٹس کو روک کے رکھیں. ٹھیک ہے, جب ان کی چیخیں آسمان تک جائیں گی نا تو پھر یہ کتے خود ہی بھاگ جائیں گے, دم دبا کے بھاگیں گے. ان کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستانی ابھی ڈیٹے کی مد میں بلیک میل نہیں ہو پا رہے. تو سر آپ سبھی سے میری ریکویسٹ ہے, کوشش کریں ان لوگوں کو ریکوری نہیں دیں. اگر آپ نے ریکوری دے دی تو آپ اسی طریقے سے ذلیل ہوں گے. اگر ان کے پاس آپ کا ڈیٹا ہے, ان کو ریکوری نہیں دیں, اپنی جان بچا لیں. بہت ساری اپلیکیشنز ایسی ہیں جو آٹو لون جنریٹ کر رہی ہیں, جیسے ہی آپ ری پیمنٹ کرتے ہیں وہ پھر سے آپ کو لون بھیج دیتے ہیں. سر ساری زندگی آپ ان کا قرض اتارتے رہیں گے, یہ آپ کا کبھی بھی لون کلیئر نہیں کریں گے. خدا کے لیے ان کی ریکوری کو روک کے رکھیں. ٹھیک ہے جی, بالکل ڈپریسڈ ہونے کی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر زیادہ آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے یا زیادہ آپ کو ڈپریشن میں بھیجنے کی کوشش یہ لوگ کر رہے ہیں, صرف اپنے قریبی سائبر کرائم آفس میں چلے جائیں, اور جس بھی آفیسر کو آپ کی کمپلین ٹیگ کی جائے آپ نے ان کا نمبر لے لینا ہے, اور ان کے ساتھ مکمل آپ نے ڈیلی بیسس کے اوپر رابطے میں رہنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کا حل جلد از جلد ہو جائے گا. تیسرا سوال ہے جی میرے پاس, سمرن شہزادی 3894 کے نام سے سسٹر کی جی میل آئی ڈی ہے. سسٹر بول رہی ہیں, برو ایک نیو فتنہ آ گیا ہے, ڈیٹا ریموو کرنے کے بہانے اکاؤنٹ کو لاگ ان کر کے لون دوبارہ اپلائی کر رہے ہیں اور والیٹ اپنا لگا دیتے ہیں اور لون خود حاصل کر لیتے ہیں. یہ میری سسٹر نے جس طریقے کا کامنٹ کیا تھا, میں ادھر لگا دوں گا, وہ تو کامنٹ تھوڑا سا شارٹ تھا, لیکن جو وہ اصل چیز بول رہی تھی شاید اس کمنٹ سے آپ کو سمجھ نہیں لگ پاتی. تو میں نے ابھی پراپر آپ کو جو وہ بول رہی تھی اس حساب سے کمنٹ بنا کے میں نے آپ کو بتا دیا. تو میری پیاری بہنہ, میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہوں گا کہ فیس بک کے جتنے بھی ڈیٹا ریموورز ہیں, جس بندے کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے نا جی, جس بندے کی کوئی پبلسٹی نہیں ہے, جو بندہ پبلک کے اندر نہیں آ رہا, کبھی بھی اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کریے گا. میں آپ کو آن دا ریکارڈ یہ بات بول رہا ہوں. فیس بک کے جتنے بھی ڈیٹا ریموورز ہیں, مجھے پتہ ہے انہوں نے ویڈیو کو ڈس لائک بھی کرنا ہے, انہوں نے ویڈیو کو کمپلینٹس بھی کرنی ہے, سارا کچھ کرنا ہے, لیکن کریں. مجھے اللہ پہ تقوی ہے, لیکن میں نے اپنے پاکستانی کسی بھی بہن بھائی کے ساتھ غلط نہیں ہونے دینا. میری بہنہ مجھے آئی نو, مجھے پتہ ہے, بالکل پتہ ہے, لیکن مین مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر ڈیٹا ریموور کام کر رہے ہیں فیس بک کے اوپر, یہ ہمارے بہن بھائیوں کو سوچنا پڑے گا, ان کو سمجھنا پڑے گا, ان کو اوائڈ کرنا پڑے گا کہ جتنے بھی فیس بک کے اوپر ڈیٹا ریموور بیٹھے ہیں وہ سارے کتی کے بچے انہی کے ایجنٹ ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ پارٹ ٹائم جاب انہوں نے شروع کی ہوئی ہے. دن کو وہ ادھر سے دیہڑی لگاتے ہیں, رات کو سر وہ آپ سے 2 نمبری کر کے آپ سے پیسے بھی لے لیتے ہیں, ہتھیا لیتے ہیں. اس کے بعد آپ کے اکاؤنٹ کو لاگ ان کر کے دوبارہ لون کو ری اپلائی کر کے آپ کا اکاؤنٹ اپنا لگا کے لون آپ کا ہوتا ہے, منگوا اپنے اکاؤنٹ میں لیتے ہیں. اس کے بعد آپ کا ڈیٹا ان کے پاس پڑا ہوتا ہے, دوبارہ اپڈیٹ کرتے ہیں آپ کے ڈیٹے کو. سر آپ مزید مصیبت میں پھنس جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لون گیا کدھر ہے, کس نے لیا, کیسے لیا ہے, جبکہ وہ ہوتے انہی کے بندے ہیں, انہی کھوتی کے بچوں کے بندے ہوتے ہیں جو اس قسم کا کام کرتے ہیں. سر خدا کے لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں
کہ کبھی بھی آپ ان نون بندے کے اوپر ٹرسٹ نہیں کریے گا. خاص طور پہ میری جو بہنیں ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے, کیونکہ آپ کی سیلفیز, آپ کے آئی ڈی کارڈ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ ایسا ہرگز کام نہیں کریے گا کہ کسی بھی ان نون بندے کو, ان نون جس کے نہ کوئی تصویر ہے, نہ کوئی پک ہے, نہ کسی کا پتہ ہے کہ کہاں پہ بیٹھا ہے, کون ہے, ایسے بندے کو کبھی بھی نہ پیسے دیجیے گا, نہ ہی ڈیٹا ریموو کروانے کی کوشش کریے گا, بلکہ آپ مزید مصیبت میں چلے جائیں گے. تو دوستو امید کرتا ہوں جی میرا آج کا کنٹینٹ, میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, کیونکہ 3-4 دن میٹنگز میں تھے, سفر کافی تھا, تھکا ہوں زیادہ, میں بھی سوالات کے جوابات نہیں دے سکتا. تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل میں کوشش کروں گا کہ 2 ویڈیوز اپلوڈ کروں, ایک فرسٹ ٹائم, ایک سیکنڈ ٹائم. تو باقی آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اپنے بھائی کو, زیادہ سے زیادہ پلیز ریکویسٹ ہے سر ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا. اسی کے ساتھ منظر شاہ کو دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.